Christmas pray. Ay, picture tayo, dali. Say hi to my friend. Mag-selfie tayo kay auntie, dali. Hi! Hey! Dali mo na dito. Ali, Tids, dali, Tids. Look at our selfie. Come here! Tiday! One! Ow! Doon ka sa kabila. Aray! Wait! Ano ba yan? Ang gulo! One! All I want for Christmas, there's Yan. nothing. Wala. Ah, yung ano, Facebook Live. Ratikat. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas. Merry Christmas! And a happy new. Hello, viewer. Hi, Vans. Who's Vans? Biraha ko! Mas maganda ang quality niyo, no? Nagapan ko dyan, tapos sa aking phone, di parang... Go! Videoan nyo Si kami, Omid. dali, dali. Hi, Omid. Ay, kay Omid! Videoan nyo kami! Videoan nyo kami! 1, 2, 3, go! Ano na? Aray, damit ko. Oh, madami ito yung viewers! One viewer! Hello! Merry Christmas! Saan dyan na kay Kuan? Hello, viewers! Hello! Nanonood kayo. May anti mga pictures. Ay, wala. Uy, umalis na yung viewer mo. Hello! Yung mga pera nyo nagkalat. Ganyan kayo ka. Oh, it's my money. Na-watch pa rin si Kuya Omid. Ano to? Hello. Chloe, say hi. JJ, say hi to my friends. Uy! Pwede ba kayo nag-aircon?